Hello guys, good morning guys. I'm here not guys, go to duty na guys. So nakaroon guys, walking na din sa kalsada guys kay duty nagdita po ko Jacob guys. Under Armour, char. So muna guys, karon guys, okay. Gami berap kun sa rasa ron guys. Alas 7 na guys, murag di pa jud ta malita ni gamay kay. Alas 7 kapin alas 10 mga uban estudyante ko. So muna karon guys, so thank you Deha sa hat sa nag-gift. So muna guys, so I'm going to this, you know, because today is morning, Thursday morning guys, you know guys. So I'm coming na this kay magdali-dali ta guys kay malita pa guys from tanang pants card bro. Okay pa man city magapil na city G's mo ginaangkuan gid sa mo traffic dito. So karon guys, nagdadali lang ko guys kay ning kaon ko kay siya maliit ko pa. So sardinas sa kusod na ni kay so katunga ra po to kay gisubak ni mama ang kuan ba ang sardinas sa katong yang nag-comment sana guys sa agbate so muna guys. So karon guys padunod jud ko guys ko naganguso na guys dali ko guys kay kuan ta late pa. So muna karon guys, salamat, bye, morning.